told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. এদিকটা অনেক সবুজ। মহুয়ার গন্ধ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. रागेश्वरी या रागेश्वरी? रागेश्वरी। हाय। दादा। कैसा है शाली? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं मत मत मत, ऐसे ही बैठना है हमें। स्टूल अंदर। হ্যাঁ গো, আমি জানতাম না বাচ্চাদের। নাও काय तुझं? नाव काय सांग? नाव सांग। नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर घर है। चलो बैठो। जी सर। बहुत सुंदर। अरे जाने चॉकलेट टकता है आंटा। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे এবার এখানেও দোকান পাওয়া যাবে, এখানেও দোকান থাকবে। হ্যাঁ जिंदा बच्चा मैं आपके सामने खड़ा हूँ 2 दिन पहले घर में बुझाया था इतना इतना मुर्गी लेके गया। मुर्गी लेके गया? हाँ 15-20 मुर्गी लेके गए आज तक। रोज आता उस दिन मैं यहाँ सोया हूँ, मेरी बीवी यहाँ पे लेपर यहाँ पर देख रहा है। आप बाहर आंगन में सोए थे? हाँ आंगन में सोते हैं। विदाउट शुगर ना? चाय बना। हाँ তোমাকে কি ড্রোন করতে হবে, করে না শালিকের সাথে। তার চান্স পাবে। ওই যে অপারেটর চা খাচ্ছে না। এর থেকে বেটার স্কোপ তুমি পাবে না। তুমি ব্যাগটা দাও, আমাকে দাও। না রে বাবা, কি টেনশন নিও না তো। ও আছে না, ও গ্রামের লোক আছে, টেনশন নিও না তো। बाकी कोई काम तो करना नहीं है ना, बस थोड़ा फोटो खींच रहे हैं, फोटो ही खींच रहे हैं। शालिक आप तो पियो। नहीं इधर से क्या लेना। ये कैसा है? मंगला कैसा है? मंगला ठीक है? हाँ अच्छा अच्छा। मंगला इनकी बेटी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो किसी और शालिक का एक बेटी है। वो अभी शायद पिपाडा में रहती है। और तो शालिक के साथ मैं पहले से ही शालिक के साथ ही जाता था। तो मैं इन लोग को बोला कि चलो एक
मेरा दोस्त है आप लोग तुम्ही विदाउट शुगर तुम्ही तो शुगर नाव ना तर तुम्ही येतो ना तुम्ही sugar. विथ शुगर With sugar, yes. सो गिव दिस टू संजय थोड़ा थोड़ा ही दे रहा है so that it doesn't follow মহারাষ্ট্রে ইলেকট্রিসিটি আছে না সব জায়গায়? হ্যাঁ ইলেকট্রিসিটি আছে দেখো না ডিশ টিভি আছে হ্যাঁ সেটাই দেখছি। বিভিন্ন লেপার্ডের হাত থেকে বেঁচেছে শালিক কি কি ফার্টাইল ল্যান্ড দেখো, পেঁপে দেখো, আমি দেখেছি। আর ও পাশের দেখো না, সুন্দর পেঁপে। ये क्या है, कद्दू है क्या? जी भोपड़ा। कद्दू कद्दू। हाँ तो ये इधर पेड़ था शायद। जी शालिक हाँ। अगर चाय बना भी रहा ना तो बोलना बिना शक्कर के बनाना जी सर, क्योंकि बिना शक्कर की चाय बना। हाँ इधर शक्कर हम लोग मिला सकते हैं जिसको चाहिए, हर कोई शक्कर नहीं सब पानी रखा सकते नहीं। क्या नाम क्या है आपका? शालीना शालिकेरनी। शालिनी आपका नाम? शालिक। अरे वाह। I gave 1 spoon, so is that okay or you need one more? That is enough. আমি চাটা খেয়ে তারপরে ড্রোন চালাতে যাবো, বুঝলে? ওই ড্রোনটা একটু ওইদিকে জঙ্গলে গিয়ে চালাবো। ড্রোনের সফটওয়্যারের নাম কি ছিল? DJI DJI নিমো না? You have Poha? सर प्लीज এখানে ডাউনলোড হবে না এখন তোমার? What's her name? I forgot. এখানে সার্ভিস হবে। Her. What's your name? সুনন্দিনী। Nandini or Sunandini? নন্দিনী। Nandini. চলবে না ড্রোন, সিগন্যাল নেই নো সার্ভিস। মানে নো সার্ভিস, नेटवर्क नहीं है ना। নেটওয়ার্ক নেই है बेटा पर नेटवर्क है चले ना নেটওয়ার্ক ফুল নেটওয়ার্ক লাগে। ফুল নেটওয়ার্ক লাগে। আরে তো ওরা তো ব্যাটারি কি চলছিল ও নেটওয়ার্ক লাগে, নিশ্চয় নেটওয়ার্ক ছিল। না 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 কোনো দমকল নেই। আচ্ছা ডঙ্গল নেই। আমি আর শালিক যখন জঙ্গলে যেতাম না আমাদের কোনো রেস্ট্রিকশন ছিল তোমার না। আছে কি হটস্পট? জঙ্গলের ভেতরে সব চলতো, কোথায় কি হবে। আমার তো জিরো সিগন্যাল। হ্যাঁ, আর ওই কোলসা রেস্ট হাউসে বসে থাকতাম রাতের তারা অ্যাকচুয়ালি এটা যদি ওয়াইনও এটাতে খেতাম আমি ডাউনলোড হয় ক্লাউডে চলে শালিক যাবে। সবাই যেন পার্টি ফাটি করে এখান থেকে ভেতরে ভেজিটেরিয়ান আমারটা হবে? এখন DJI ভিউ খুলেছে। না তোমার সাথে পেয়ারিং নেই আমার এইটা। थोड़ा रात को आना पहले मुझे बोलना, यही तो थोड़ा अच्छी करना। अच्छा कोई भी पकड़ो, कोई भी एक पकड़ो। बोले बाबा। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. ये I guess बिस्तर it's है? different for each of us and that's okay. Well, I खाना just वाना wanna इधर be बनता है? happy. How to बनता है? get there? I'm glad that you asked इकडे me. बनवते हैं I think it's different for आता everyone. केलेलं नाही का समय नाही. अच्छा अच्छा। Purpose to जाएगी overcome, ना. but try to do what you love. मी येतो शेतीमध्ये काम करते. So many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. ये क्या है? बाथरूम आंघोळी येतो नाला दिवस येतो झोपले होते येतो येऊन मुर्गा नेला. अच्छा वा तुम्ही आणि आणि तुम्हारा मिस्टर माने शालिक भाई आणि तुम्हारा बच्चा? अच्छा एक ही ভিলেজ হুম শালিক এন্ড হিজ ফ্যামিলির সাথে আমরা আছি। এনার উপরে কিছুদিন আগে ওই এটা বলুন। হ্যাঁ লেপার্ড এসেছিল, উনি বেঁচে গেছেন কয়েকদিন। শালিকের স্ত্রী, শালিকের আত্মীয় স্বজন, শালিকের ভাই। হ্যাঁ आप मराठी में वो बताइए ना लेपर्ड वाला इंसिडेंट। कुछ इंसिडेंट नहीं था, हाँ। बस मुर्गी उठाने आता है बस, कुछ नहीं। एक्चुअली वो मराठीमध्ये सांग, मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये। मराठीमध्ये सांग। म्हणजे ते का खूप मोठा नाही आहे, आता जस्ट आईच्या वेगळा झालेला असू शकते, तो अंदाज आहे। छोटा आहे तो पिल्ला असू शकते आणि त्याला काही खूप मोठा शिकार करण्याची इतकी आयडिया नाही आणि आईचा वेगळा झालेला त्यामुळे त्याला खायला पाहिजे आहे म्हणून तो काय भूक पोटाची खडगी भागवण्यासाठी तो कोंबडा वगैरे घेऊन जातो।
बस बाकी इन्सिडेंट वगैरे काय नाही, कोणत्या माणसावरती वगैरे तो हल्ला केलेला नाही. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce